রিল্যাক্স রিল্যাক্স পিঠে পিঠে हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ पानी आ गया मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है ओरा के सिरा पर नहीं। ওরে মামা চল নামাজে যাই। না রে মামা ছোট পেন তার মধ্যে শরীরটা ভালো না তুই যা পড়ে যা। আরে মামা তোর লেগে খারাপ লাগতাছে আজকা মসজিদে বিরিয়ানি দিব চাইছিলাম তুই আর আমি যাই এক লগে খায়ামু তুই তো যাইতি না আমি যাই খায়া। তাড়াতাড়ি চল বেটা আরে জুতা হইল দেরি হইলে বিরিয়ানি পাইতাম।